नेत्वेङ्ग्यरत्नं वाणीं नेत्वेङ्ग्यसङ्ख्यानां वक्ष्याम्यक्षरसङ्ख्यया इषेत्वाद्यनुवाकानामेकैकं पदशः क्रमात् अत्र द्वे द्वे अक्षरे तु पदसंज्ञिकमुच्यते पूर्वमेकं द्वितीयं तु दशादिपरमक्षरम् कादयो नववर्णास्युष्टादयोऽपि तथैव च पादयः पञ्चयाद्यष्टौ वर्णास्तत्र यथाक्रमम् बिन्दुस्थाने नकारस्यादभावे न हि नास्त्युभौ मङ्गलार्थोऽथ शब्दस्यात् पूरणार्थास्वरा अपि पीठिका इषेत्वा अथ तानि स यो नाको लोके रेखाधनं सटः पयो वारतरुं नारी कापि सरनगा इति दोकमोकजपं नाकस्सानृनिङ्कधनं नयम् नेयं जयं नदौ नारी मया भाविद्वितीयके भेकनागचयं देयं सूनुवायुधनीसकः नटाधियो तनुन्तेन धनुचामिस्तृतीयके मयि तनुर्नयनीकमनोवनं पनितनुष्मनिभानवने वनम् मनुगणं वनखानि विनागनौ गनिवनी नयते न वने वने खनखनी मुनितानि खनिखुने गणखनं बिनिभानि सनी सनिः फन फनः खनमानगणे मुने सुपधिया धरनागचतुर्थके शिला रामकरानागं खराधाराय वायुगाम् देवाधारा नभश्चेति पञ्चमे तु प्रपाठके मया गवां मयूयावं तपोभागं नगं तरुः सभानिशं दमशीलामिति षष्ठे प्रपाठके युगे रागसभा तावच्छोलशौचधिया भगः वयं नरः सखो वीरो रागः प्रश्ने च सप्तमे जयतनुः पयपारधिया मृया तरुशलहं बलचापगयोऽसुरः गुरुफयर्जपलीपधनीरपो रयिजनो लिपिबाल इति क्रमः सामं वचसुगाचामि लेशगामि तयंशिलाः शिखा जायरहिश्चेति प्रश्ने वायव्यनामके पशुचामि शिखामावो राजशामि शमीलतौ चमुभावं बिसं नाम दशमे हि प्रपाठके भागं भामाजलं शिखा वापि तरुवरोरपिः
हलं देयं नगे वारि तरादम्भातदुत्तरे सरशाबवरा शौरितेन वापखकालयं वेभाशरं हरिः सूरः स नो हर इति ध्रुवम् न सा नित्यं न भासे वाचा कतिहला भवा भोगं शिवालसच्चारु विश्वरूपप्रपाठके नितङ्खातं यशो वागो नाशं नागं शमो यशः विशङ्धिलं शरं शैव प्रश्ने समिधनामके धिया हलं नखं लाभं नरो वायुचलः परः सेवातिखागतं वेति प्रश्ने पञ्चदशे मतम् खलो रागतिलः पूगं नादपालं वटे सभा हता बलमयञ्चेति प्रश्ने षोडशके मतम् तनधूपधनं धूप रागचारगयानिशः धनाशराधनञ्चेति प्रश्ने सप्तदशे मतम् तैलं रूपधमं कायं जनैः शरगिरं मतिः शिवोधवो चलश्चेति विवा एतस्य नामके सोममारं लयं शापः शापो धूपखरः सकः गिरौ गिरौ जलं पूर्णा पश्चादस्मिन् प्रपाठके रेखाचाभं मुखं सौरं भारं जपखगो युगम् जयं खरं खरो विंशः प्रश्ने युञ्जाननामके बालाशिलाधरो रेखा यशोधीलो ह्यरो नटः शिखा शैला सखा चैकविंशः प्रश्ने प्रपाठके खनामम्भधरं तूलं तपसे कम्पनं गिरम् बेरोगागविवारम्भा एषा द्वाविंशके मतम् लीखी भयं वने पयो मनस्सनो नटः खने घनं स निर्धनं स नीलुने खनहनौ लुनिघनिखनिज्यासम् खरो रागं तपयशो मया तीरं तया तदः शीलं शाकं परं रामस्त्रयोविंशे प्रपाठके फलं रूपं हरः पारं कापं नाकं पयो वयम् वेपं वारिहरश्चेति रुदनाम प्रपाठके भागं शुभं न पन्नाम भामामतपराशिला वेगोऽसवं विधा संख्या पञ्चविंशे प्रपाठके धेनुसानुसने मानि खनया संभयं धनम् भानुरायो नरः शौरिखलदारहरा इति
कुम्भगामि शिलारागं दामः कालगिरिः सुतं शीलं चैव भगश्चेति सप्तविंशे प्रपाठके शिलातपत्तमो मोमं हेमभावमलं तमः चलं शुभचयं दानं प्रश्ने विष्णुमुखाह्वके हलन्तं भनुतो नाथो धुमासङ्गरिति गिरिः वरं सुखं हयं सायं एकोनत्रिंशके मतम् गिरा निन्धानगे वीरः निम्नमाह दमोहलः नागनाभच्चते सङ्गः प्रश्ने देवासुराह्वके यवो भरो हरियोग इवो सारः परजिया धरं राद्धं बनिगनौ खनशनं गणनासित वने खनं खनिप्सरखनन्तानि तनुं तनुः करनभोफरचोरपलीखुरं पशभावं परिचारसया जनः धपि भपीलिनसानुतनो मुनिः स्खनजनो नयवीनघनादिति गरयशसखा नरो नरं नगं नरालिखी भयं वने पधोङ्ग्या स्थितः प्रपाठके स्थितः हसोजरो यतो नैव गणं लियुतमाफलं खसवा खलसगे चेति चतुस्त्रिंशे प्रपाठके न तं हेमवयञ्चाततुलवातवविभगः फलगीतगुणञ्चेति पञ्चत्रिंशे प्रपाठके राशो हवाहितो हैव परिच्छाय गुणं शिला नखालखमणिश्चेति प्रश्ने चात्वालनामके बाणच्छलिछलः शूरो दिशचेलपरन्तपः भवसैव जयञ्चेति सप्तत्रिंशे प्रपाठके धेया चारुचलं दारिमुखचूबिबिलं मता सेबं मारानलञ्चेति भा अष्टात्रिंश प्रपाठके शालं बुरं वशो धूमशिखिवाकवगी मनस्सनोधनं खने गनं सनिर्धनं वनीलुचे खलं हनौ सुरी घनी घ्रनीङ्ग्य संख्यया सुरा वैपन्तापं परं प्रश्ने सुवर्गायेति नामके निशिशयश्मरशाबदिशोकनं तविसुखं सनलोधजनजिनं कृपनास्ति चननास्ति गणौ कणगणं प्रजननप्रपाठके गणनवं शविरेफनदं सभो भवशुभर्जरधीरधिया दिशः हनरिपुं घनभानकनिनास्ति त्वानधोरुत
वनशयिः सखिना कफलन्तपो तिलकरं नवकाशमरङ्गसे धनघनर्जनधाय जयन्तनं खनसयं पुजवनामके ततः भगतुषा ओजतं भनिषन्तका जलसुगन्तसुभाररवन्मनः घनतनुं गणदानचयञ्चनः चटशसं धननीजमितीरितं सुसुकयं शङ्कशरः खलोलतामणियमं चलन्तवो हरिः पयस्सनिहयः कुलञ्जनं स नो मुरिन्तनौ शयोदिनं नखोशनृसरिक्कय इतीद्यसङ्ख्यायान्तिमप्यङ्क्षस्थितः एवमिङ्ग्यानि सर्वाणि सङ्ख्यातान्युक्तसङ्ख्यया ततोऽन्यानि त्वनिङ्ग्यानि बोद्धव्यानि सुधीमताम् इति इङ्ग्यरत्नं समाप्तम्।